Tension gripped Sakoda as a heated Gram Sabha spiraled into chaos over alleged financial irregularities in bush cutting and gutter desilting works. Villagers, demanding transparency, grilled the Panchayat secretary and body over Rs 5 lakh in reported expenditure. While the Sarpanch denied any scam, officials admitted a complaint has already been filed against the secretary for double payments. A stormy Gram Sabha was held at Sakoda village on Sunday under tight police presence as residents raised serious concerns about alleged irregularities in Panchayat spending. The focus of public anger was Rs 5 lakh spent on gutter cleaning and bush cutting, which locals claimed involved duplicate payments and financial mismanagement. आमकां अशें दिसून येयलें की आमच्या पंचायतीन टोटल गेल्या वर्साच्या ऑडिटाक 4,41,000 रुपये कितें तरी टोटल अमाउंट आसलो आणि तोच हय 40 लाख आणि तो ह्या एका कमी जावन 31 लॅक्स कितें तरी टोटल जाला. सो तेजे जेन्ना फायंड आउट केले तेन्ना टोटल तेजी वेगळी वाउचर इशू केले. एक आसले ते इलेक्ट्रिकल सामानाचे 3,99,000 समथिंग आणि बाकीची जी आसली ती 5,77,000 वेगळ्या कामांचे बुश कटिंग आणि आमचे ट्रेंच क्लिनिंगाचेर केली. सो आता हे जेन्ना फायंड आउट केले तेन्ना आमकां 5 जे आमचे इलेक्ट्रिक रोलाचेर तेंची नांवां ना, ओके, प्लस तेंची टोटल ओवरऑल खंय तांगा तेंचे आधार कार्ड ना, लिंक ना, काय ना आणि तांकां ते कशें येवन हांगा तेंच्यांनी कशे तरेन हे हांगा येवन तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आनी कशे तरेन तेंच्यांनी बुश कटिंग केलें हो क्वेश्चन आमी तांकां लास्ट आमचे ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली तेन्ना तांकां विचारलो. सो तेंच्यांनी आमकां आन्सरां दिवना आनी तेंच्यांनी सांगलें की ग्रामसभा आमी पोस्टपोन करून फुडल्या ग्रामसभेक व्हरतले म्हणून. आज 12 तारीख येयली, परत 12 तारखेक सेम आमी क्वेश्चन तांकां विचारलो आणि ह्या फावट तांकां आमी मागलेलें की ते वाउचर कितें आसा ते तेंच्यांनी इशू करचे आनी लोकांक दाखोवचे की कोण परतूय तेंच्यांनी दाखोवना. सेक्रेटरी आपूण ओगी रावलो कितें म्हणून की आपणाचेर हेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेंट घातल्या. सो आपणाक उलोवपाक मेळना, आपूण बाध्य ना. सो इतले सगळे आनी सरपंचाक विचारले जाल्यार सरपंच म्हणटा आपणाक खबर ना. जर हे तांकां ऑलरेडी खबर जर आसलेले जाल्यार तेंच्यांनी ग्रामसभा आपयली कित्याक तेंच्यांनी मे बी आमचे कडेन आनी टायम मागपाक जातालो. ओके, भारतात टिनीकर हे पयलें नांव, दुसरे नूर अहमद गाजीपूर, त्याच्यानंतर सादिक अहमद गाजीपूर, रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता या 5 लोकांच्या नावार टोटल 2,41,600 रुपीज त्यांच्यानी विड्रॉल केल्ले आसा. आम्ही सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक जाब विचारलो. जसं सांगल्या सारखे सेक्रेटरी ओगी रावलो. सो आम्ही सरपंचाक प्रश्न केलो. सरपंचान सांगले हय त्या सेक्रेटरीन आपणाकडे ओटीपी मागलेलो आणि आपलो तो ओटीपी दिलो. हे विचारतकीर हांवें बाकीचे सायडीक माझ्या सायडीक जे सो पंच आसले बाकीचे त्या पंचान क्वेश्चन केलो. सो पंचूय कितें म्हणटा की आपणाक खबर ना कितें आसा. सो हे इतले सिद्ध जावन जाता की हितून सेक्रेटरी आणि आमची जी सरपंच जी आसा हितून खंय ना खंय इन्वॉल्ड आसा अशें दिसता. जर ही फुडल्या ग्रामसभेक जर तेंच्यांनी आमकां बेगीन डेट दावना आमी सगळे गांवचे लोक मोर्चा घेवन बीडीओच्या ऑफिसान वयतले आणि जर गरज पडली जाल्यार आमी सीएमच्या बंगल्यार सुद्धा वचपाक रेडी आहा. सगळे लोक आमी रेडी आसा. आता जे रीना देवी आणि कोण हे जे उलयल्या पळय हे टोटल डुप्लिकेट आणि हितूर मास्टर माइंड हांव म्हणना मास्टर माइंड एका सेक्रेटरी आसात त्या बरें म्हाज्या गांवान हांवें मेळना पूण तेज्या भायर तेणी वेगळे मानाय आणि लेबर घालून काम केलां. हे सगळें चुकीचें आसा आणि त्या प्रमाणे ते गैर आसा तेजेर आमी कंप्लेनी दिल्या आणि हो बायस आहा सेक्रेटरी. जेन्ना जेन्युइन केली आसता उदकाच्यो किंवा आनी खंयच्यो जाल्यार तेन्ना हे फंड ना म्हणटा आणि हे परस्पर फंड हेंच्यांनी आतां विपिनान सांगले पळय डुप्लिकेट नांवां खंयची तरी गाजीपूर फाजीपूर रिमा देवी कोणती त्यांच्या नावाने विचार काढल्या आणि आमच्या तमाम जनतेच्या त्यांनी फसवणूक केल्या आणि आमच्या प्रत्येक वाडी आमकां जे फंड्स ना म्हणून सांगता आणि आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिले की आमकां फंड्स वचर करपाक आठवलो करपाक फंड्स आसा जनतेच्या कामां खातीर आमकां फंड्स ना हे तेंच्यांनी दाखोवन दिला. The meeting, earlier adjourned last week over the same issue, saw residents demanding a detailed breakdown of work done and payments made. Secretary Sandeep Halyali, however, refused to comment, citing the matter is sub judice before the BDO. Sarpanch Sanjana Narvekar denied any wrongdoing and clarified that a complaint against the secretary had already been filed with the BDO. The complaint to the BDO alleges that the secretary bypassed the Panchayat body's authority, violated due procedures and made unauthorized payments. जे आमकां 1 to 7 वार्डान कामां करपाक दिल्ली ती वचारां हांवें सायन केल्ली आसा आणि ते म्हाका सांगले सेक्रेटरी सरांक म्हाका ओटीपी दी म्हणून ते पेमेंट करता ते हांवें इंटू करून तो पेमेंट केला आणि तो डिजिटल जाता तो म्हाका काय खबर ना आणि त्या खातीर हांवें 7 वार्डांचे ओटीपी हांवें दिली आणि त्याबद्दल बाकीच्या वचारा बद्दल म्हाका काय खबर ना. आता मातशी उभी राहून उलयना का कोण प्रश्न करता. Veteran Panch Shirish Desai dismissed the charges as politically motivated, claiming some individuals were trying to create unrest for personal gain.
पूण जी आतां नांव जर रीड केल्या पळय ते नांवांनी काम केलं थंय केला आसतलें सेक्रेटरीन करून घेतला आसतलें तो कश्टच कसो इन्कॉर्पोरेट करतलो पूण तुज्या वाडा त्या मनशान काम केलां खंयच्या तरी वार्डान केल्लें आसतलें ना तो तेणी म्हटलं कितें 7 वार्डांनी 7 वार्डांनी ह्या मनशांनी काम केलां फावटी कितें जाता एमर्जन्सी सेक्रेटरी कोण तरी येता काय मेली आनी कितें येयली तो त्या टायमार कोणाक तरी कळना असलें काम आसा हे गांवचे लोक करिना त्यामुळे खंय तरी ना बुश कटिंगाचें काम जें आसा पळय न्ही बुश कटिंगाचें काम जें आसा पळय काम उरलें अशी कंप्लेन येयली आनी तेणें करून घेतलें आसलें म्हणून आमी इन्क्वायरी मागलेली कितें एक्झॅक्टली जाला तें आमकां पळोवनी हो जो फायनान्शियल कितें प्रॉब्लेम आसा पळय तेचे डिटेल्स दिवपाचें काम सेक्रेटरीचें न्ही तेका आमकां जबाबदार म्हणून येता तेणी जबाबदारी तेची कंप्लेन घेवची कितें करपाचें न्ही हांगाय आमचो मोठो बोवाळ कितें करतली ग्रामसभेक. Krishna Naik, Manish Parab and Arun Naik for Goa 365.